बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करने से पहले आप ज़रा ये वीडियो देख लें, इस वीडियो के बाद इस पर फिर गुफ्तगू कर लेते हैं। आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि उस्मान बिन अफ़ान ग़ज़वा उहद में भाग गए थे? फरार जुमला फरार है। फरार वही ना, अरबी का लफ्ज़ को तर्जमा क्या करूं यार अरबी का लफ्ज़ में भाग। अच्छा फरार अरबी का लफ्ज़ उसको तर्जमा क्या करूं? नहीं आप फरारी कहते हैं ना। तो फरार भागना ही होगा ना, भाग गए थे, तशरीफ ले गए थे। हाँ जी, तशरीफ ले गए। वह तशरीफ लिखा ही नहीं, तशरीफ कुछ दुश्मनों की तरफ की थी, उन्होंने नहीं लिखा। मैं कुरान में बताऊंगा, तशरीफ दुश्मनों की तरफ की थी। इबारत पढ़ दे वो पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब उन्होंने पूछा ना कि वो हजरत में एहतजाज वो करूं, भाग ये गए थे। तशरीफ दुश्मनों की तरफ की थी, ये गलत बात है। मैं कुरान से पढ़ाता हूँ यार ये किसको कह रहे हैं यार, ये कैसा आदमी है यार। हजरत उमर फारूक तशरीफ दुश्मन नहीं ओवैस भाई, ओवैस भाई आप कहते हैं कि आप सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने दोनों के लिए दोहरा दिया जुमला जो इबारत में वही इस्तेमाल करें। फला तुवल्लुहुमुल अदबार, अपनी तशरीफ दुश्मन की तरफ ना किया करो। मैं कुरान दे रहा हूं यार ये बेअदबी है यार। अदबार फला तवल्लु अदबार, तो कुरान पे फतवा फला तवल्लु। यार भाई आप कुरान का तर्जमा करते हुए आप तशवीर को दुबर किसे कहते हैं? दुबर, व्हाट इज द ओवैस डेफिनेशन भाई ऑफ बात आगे दुबर? नहीं चलेगी, आगे आगे बात किसे कहते हैं? आगे बढ़े, आगे दुबर किसे कहते हैं? बारे में ओ बोलिए। भाई मैं यार मैं जो लिख मैंने आगे अच्छा, जब उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा, आप अरबी भी पढ़ देंगे काफी है। वो उन्होंने पूछा कि आप वो क्या वो भाग गए थे? उन्होंने कहा नाम, हाँ वो भाग गए थे। आगे चल के उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है, अल्लाह ने उनको, तो मैं भी कह रहा हूं माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने तस्दीक कर दिया कि वो वाकई भागे थे। और हजरत हिंद बिनते हजाम एक अंसारिया खतून थी, जब ये अफवाह फैल गई कि ओहद में हजूर अलैहि सलाम शहीद हो गए, सारे छोड़ के चले गए, वो बेचारी उधर से आई, वो मैदान की तरफ जा रही थी, यार लोग मैदान से घरों की तरफ जा रहे थे। मुझे जुमला कहने दीजिए, मैं सीगा चेंज करने लगा हूं। मैं ये कहूंगा औरत आ रहा था, मर्द जा रही थी। अब ये है ओहद। हुनैन का भी सुना दूं, हुनैन का भी सुना दूं। अब फैसला कर पा रहा यार हूं, शियों के साथ बैठ मैं लानत भेजता हूं अगर किसी बंदे का ये अकीदा जो कुरान में लिखा है मैं वो ना पढ़ूं। यार भाई कुरान अब हुनैन पे आ जाते हैं। आपका टाइम रब्बानी साहब मेरी बात सुने ना एक मिनट मेरा, मैं ये आखिरी में ये गज़वा हुनैन से आज गज़वा हुनैन क्यों नहीं, मैं सही मुस्लिम बुखारी देने लगा हूं। ये सही बुखारी, ये औरत आ रहा था, मर्द जा रही थी यार, ये कौन सा तरीका है यार? अगर मैं गलत यार कहूं, साहब, आप ये सही बुखारी देने लगा हूं। मर्द जा रही थी, ये कोई सही अहले बुखारी, सुन्नत की बोली है यार। सही बुखारी, ओ भाई ये बोली तो शिया भी नहीं बोलते यार। दे रहा हूं सही बुखारी, सही बुखारी ये आपके सामने बोली रखने तो लगा हूं। शिया भी नहीं बोलते मैं सही यार, बुखारी, ये सही बोली तो शिया भी नहीं बुखारी, बोलते। सही बुखारी सुने। ये मेरी एक छोटी सी दरखास्त मेरी आखिरी रिवायत सुन लेना। पहले मेरी बात सुने ना। औरत आ रहा था, मर्द जा रही थी यार, ये साहबा को कह रहे हैं। मौसूफ जनाब यासीन राफजी, क्योंकि इसके नाम के साथ कादरी, मुझे तो शर्म आती है कि मैं इसके नाम के साथ यासीन कादरी कहूं। और तू किस तरह का कादरी है? ये जो तूने हजरत सैयदना उस्मान गनी के बारे में अल्फाज बोले हैं, ये तर तर तेरी जुबान यहां पे बोल रही है। क्या तूने कुरान मजीद में अस्साबिकून के लफ्ज नहीं पढ़े, मुहाजिरीन के लफ्ज नहीं पढ़े? जू हिजरतैन ये सैयदना उस्मान गनी है। क्या तू अपने आप को सुन्नी कहता है? क्या तूने नहीं देखा कि ये नबी अलैहिस्सलाम ने 2 साहबजादियां इनके निकाह में दी? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सैयदना उस्मान गनी जिनके बारे में तू ऐसी बातें कर रहा है, जरा देख तो सही, मुस्तफा जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में और फिर तमाम जमीज असहाब के बारे में ये कहा है, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। और जिसको तू बुनियाद बनाकर कि वहां से चले गए, वहां से, और फिर कितने तूने गंदे अल्फाज बोले। मैं समझता हूं इससे पहले तू मर क्यों नहीं गया, जमीन फटी क्यों नहीं, आसमां फटा क्यों नहीं? तू किन की बोली बोल रहा है? मुझे बताओ तो सही, क्या राफजी ऐसी बोली नहीं बोलते? असहाब के बारे में ये जितने अल्फाज हो, जितनी दलीलें तू दे रहा है, जरा देख तो सही, ये राफजियों की बोली नहीं है। तू किनको खुश कर रहा है? मदीने वाले को? क्या तेरी सारी गुफ्तगू से छोड़ो, जैसा भी हुआ सो हुआ, जैसा मुबासा हुआ छोड़ो, गौर से सोचना। अगर जरा सी गैरत तुझ में बाकी है, जरा सी ईमानी गैरत बाकी है, घर जाकर अपने अल्फाज पे गौर करना। सैयदना उस्मान गनी के शान में ये अल्फाज बोले हैं, जिनके बारे में सैयदी आला हजरत ये कहे, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। तुमने क्या किया है? क्या तूने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वो सारी आयात को भुला दिया कि अल्लाह ने जिनके बारे में फरमाया कि मैंने उनके लिए जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें बहती होगी। मैं नाजरीन चंद अहादीस भी आपके सामने रखना चाहूंगा
تاکہ اس کو یہ پتا چل جائے کہ جن کے بارے میں یہ زبان درازی کر رہا ہے. اب بخاری شریف سب سے پہلے پڑھ رہا ہوں. اٹھاؤ بخاری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی تھا اور ٹانگیں پانی میں ہونے کے باعث آپ کے دونوں گھٹنے یا ایک گھٹنا سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. بس جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے فوراً ان کو ڈھانپ لیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ روایت موجود ہے کہ کہا کہ اے عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یاسین رافضی تجھے حیا کیوں نہ آئی؟ مصطفیٰ جانے جانا تو ہٹا ہوا کپڑا اپنی ٹانگ سے وہ دے لیتے ہیں. کیوں کہ امت میں سب سے زیادہ جس سے لوگ حیا کرتے ہیں وہ بندہ آ رہا ہے. تجھے کیسے لفظ بولے تم نے؟ ذرا بار بار اپنی ویڈیو کو دیکھ, اپنی کرتوت چیک کر, اپنے الفاظوں پہ غور کر کہ جن کے بارے میں حضور جن سے حیا فرما رہے ہیں اور کہا عائشہ ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, تمہیں لفظ بولتے ذرا جتنی بھی حیا نہ آئی. چل ترمذی شریف اٹھا. اب ترمذی شریف میں یہ 3709 نمبر حدیث ہے. کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا. پڑھی تو یقیناً ہوگی, کاش کہ تو جن رافضیوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے, کاش تو جن کالوں سے چندہ لیتا ہے جا کے اپنی شکل دیکھ جا کے ان سے ملتی جلتی نہیں ہے. ظاہر ہے جن کا کھانا ہے روحانی طور پر وہی سب کچھ باہر آنا ہے نا. کاش تمہارا لنگر مدینے سے چلتا, کاش تمہارا لنگر مدینے کی نہروں سے آتا, کاش تیرا لنگر اصحاب رسول کے نام پہ بھی چلتا. ہاں مجھے کہنے دیجئے آل رسول کا نام لے کر جس طرح رافضی اصحاب رسول کو برا بلا کہتے ہیں بالکل بے عینی ہی تو نے بھی ویسا کام کیا ہے. کیا ترمذی شریف کی یہ تجھے حدیث کبھی نہیں تیری آنکھوں سے گزری ہے؟ کیا حدیث ہے؟ ایک جنازہ لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا اور کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس کے دل میں عثمان, میرے عثمان کے بارے میں بغض تھا؟ بتا اب تو بغض رکھتا ہے. رسول اللہ تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے جس کے دل میں سیدنا عثمان غنی کا بغض ہو, اور تو سیدنا عثمان غنی کے بارے میں کیسی بکواس کر گیا. آگے چل, ایک اور حدیث مسند امام احمد سے پڑھ رہا ہوں, المعجم الصغیر سے پڑھ رہا ہوں, المعجم الاوسط سے پڑھ رہا ہوں. حدیث ہے سنے ذرا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے, اللہ نے میری طرف وحی فرمائی ہے میں اپنی صاحبزادی کی شادی عثمان سے کر دوں. اللہ اکبر کبیرہ. تمہاری نظروں سے یہ حدیث کیوں نہ گزری؟ آگے چلو, میں کچھ اور احادیث آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ صحیح رہے. چلیں المستدرک کو اٹھائیے اور پھر 4555 نمبر حدیث ہے. سنیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا, عثمان بن عفان حاضر ہوئے. جب وہ حضور اکرم کے قریب ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھے شہید کیا جائے گا. درا تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے اور تمہارا خون اس آیا کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرے گا, اور قیامت کے روز تم ہر ستائے ہوئے پر حاکم بنا کر اٹھائے جاؤ گے, اور تمہارے اس مقام و مرتبہ پر مشرق و مغرب والے رشک کریں گے, اور تم ربیہ اور مضر کے لوگوں کے برابر لوگوں کی شفاعت کرو گے. کیا اس حدیث کی شرح تم نے نہیں پڑھی؟ کیا تمہاری نظروں سے یہ حدیث نہ گزری؟ میں کہتا ہوں کہ کاش کہ تمہاری جگہ کوئی شیعہ بیٹھا ہوتا, کوئی رافضی بیٹھا ہوتا, وہ باتیں ایسی کرتا تو کوئی اور معاملہ تھا, وہ ایسے خیالات ظاہر کرتا کوئی اور معاملہ تھا, وہ ایسی بکواس کرتے کوئی اور معاملہ تھا. تو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. ایمانداری سے کبھی یہ ویڈیو تم تک پہنچے, ایمانداری سے سوچنا کیا اہل سنت کی یہ روش ہے؟ کیا یہ اہل سنت کا یہ طریقہ ہے؟ کیا یہ اہل سنت کا نظریہ ہے؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے؟ جس طرح تمہاری زبان اصحاب کے خلاف ٹر ٹر چلتی ہے, یاد رکھنا آل رسول کے بارے میں ہم سے کبھی یہ نہ کہنا دیکھیں جی ہم آل رسول کا ذکر کرتے ہیں تو یہ جناب بغض کرتے ہیں ان سے اس لیے یہ چڑھتے ہیں. نہ تم سے اہل بیت کی محبت لینے کی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. رافضی نما یا کسی رافضی سے
अहले बैत की मोहब्बत की सनद लेने की हमें जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ऐसी किसी बातों की जरूरत है। हम जानते हैं हम अली पाक से कितनी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह के बंदे, इमाम अहमद रजा से ज्यादा अहले बैत की मोहब्बत करनी किसने है, करवानी किसने है? आला हजरत से बढ़कर मोहब्बत अहले बैत सिखानी किसने है? तुम जो मोहब्बत अहले बैत का नाम लेकर असहाब की दुश्मनी कर रहे हो, क्या तुम्हारी नजरों से हजरत सैयदना उस्मान गनी के हवाले से ये जो हदीस है ये ना गुजरी? अब उठा इमाम बुखारी की सही बुखारी, अब किताब फर्जुल खुम्स में हदीस नंबर 1139 में, और फिर 2962 नंबर हदीस में है। फज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हंबल ने भी इसको लिखा है। मनाक़िब उस्मान गनी में क्या हदीस है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर बयान करते हैं कि हजरत उस्मान जंगे बदर में हाजिर ना हुए, जंगे बदर में हाजिर ना हुए। आपको भी पता है, आपको कहना नहीं चाहिए जो उस्मान गनी का हया ना करे हम भी उसका हया नहीं कर सकते। तुम्हें भी पता है जंगे बदर में वो शरीक ना हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ मेरी बेटी बीमार है, जाके तीमारदारी करो। अब अगले जो जुमले हैं वो सुनने वाले हैं। ए उस्मान, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए उस्मान, बेशक तेरे लिए हर उस आदमी के बराबर अजर और उसके बराबर माल गनीमत में हिस्सा है जो जंगे बदर में शरीक हुआ है। अल्लाहु अकबर। ये है असल मामला। काश ये हदीस भी तेरी नजरों से गुजरी होती। यार किन की बातें, किन के इशारों पे ये तुमने सारा मामला किया, और फिर अपनी वो सारी तकरीरें, वो जुमले देख, वो सारे राफजी अपने अपने चैनलों पे लगा रहे हैं। देखें जी, ये यासीन ने फलां का मुकदमा लड़ा है, फलां का मुकदमा लड़ा है, वो कुछ है, किनको खुश कर रहा है? काश के यहां तू रसूलुल्लाह को खुश किया होता। और फिर तूने शाह साहब से जो मुबासा किया है, सारी रात तो क्या ढूंढता रहा? सोचिएगा, जरूर सोचिएगा, जरूर सोचना। सारी रात क्या सोचता रहा कि वहां से वो भागे, सहाबा ने ये किया, सहाबा ने वो किया। कुरान जिनके बारे में कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना कहता है, तुम्हें ये नजर क्यों ना आया? वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, ये सारी आया करीमा तुझे नजर, उलाइका हुमुल मुहतदून, ये क्यों ना तुम्हें नजर? फ़इन आमनू बिमिस्लिना, ये तुझे नजर क्यों ना आया? ये जितनी चीजें हैं कुरान और हदीस में, ये सारी चीजें नजर ना आई, तुझे ये नजर आ गया कि उस्मान ऐसा, उस्मान ऐसा। अल्लाह, मैं क्या कहूं, अब यही कह सकता, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अल्लाह करे तू कहीं ना कहीं अल्लाह तुम्हारे लिए कोई बेहतरी रखी है तो अल्लाह तुझे वो अता फरमाए, वरना तू जिनका अल्लाहकार है वो पता है। अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।